Mga higala, mga kaigsuunan, ug labi na sa atong mga minahal nga senior citizen. Aduna kamoy katungod sa diskwento sa kuryente. Paminaw mo niini nga mga importanteng impormasyon. Ubos sa Resolution No. 23 Series of 2010 nga gipagula sa Energy Regulatory Commission kon ERC, subay sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, gikinahanglan nga nakapangalan sa dili moubos usa ka tuig ang maong account sa senior citizen. Dili sab mamahimong maka-apply kung mula pa sa 100 kWh ang konsumo sa kuryente matag bulan. Kausara sab matag tuig maka-apply og discount. Bisan pa man daghan og account ang maong senior citizen. Ania ang uban pang mga rekwisito sa pag-apply og discount alang sa mga residential senior citizen member consumer owners. Gikinahanglan mag-fill up og senior citizen application form. Magsumite sa proof of age and citizenship sama sa birth certificate, OSCA ID, driver's license, voter's ID o UMID. Proof of residency sama sa barangay certificate o notarized affidavit of two disinterested persons. Latest proof of billing nga nakapangalan sa senior citizen. Authorization letter o special power of attorney kung representante lamang ang magproseso sa pagpang-apply. Gikinahanglan sab ang photocopy sa valid ID sa maong representante. Alang sa senior citizen centers o residential care facilities or institutions or group homes, una, photocopy sa approved DSWD accreditation. Ug ikaduha, ang maong center nag-operate sulod sa unong kabulan ug adunay kaugalingon nga kilowatt-hour meter. Gikinahanglan mag-fill out og senior citizen application form. Hinumdumin ni nga mga rekwisitos aron makapahimulos kamo sa diskwento sa kuryente. Ayaw pagpanuko og pangutana sa Dasoreco alang sa senior citizen discount.